Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de foie d'agneau à la sauce tomate. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم طاجين الكبده بصلصه الطماطم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de foie d'agneau. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Et j'ai ici 6 tomates, la sauce de 6 tomates. Un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux, 2 gousses d'ail. Et ici, j'ai un mélange, un petit peu de persil sec et des herbes de province. Une petite cuillère de cumin, une petite cuillère de paprika. Et le sel toujours, ça dépend le goût. Et la moitié de petite cuillère de poivre, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ai aussi la moitié de la peau de citron confit. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le zeste de citron. بالنسبه للمقادير احتاج الكبده، تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. بصله مقطعه، فصين ديال الثوم، 4 حتى 5 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، 6 حتى 5 صلصه الطماطم محكوكين. واحتاج ايضا واحد شويه ديال المعدنوس الجاف واعشاب منسمه، وهذا فقط اختياري. بالنسبه للتوابل او البهارات احتاج شويه ديال الملح على حسب الذوق والرغبه، ملعقه صغيره ديال التحميره والفلفل الاحمر، ملعقه صغيره ديال الكمون، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، نصف عصير ليمونه، والقشر ديال نصف ليمونه مصبره، وفصين ديال الثوم. انا غادي نستعمل طاجين، تقدروا تعوضوا الطاجين بمقله او طنجره حتى كوكوت الا حبيتوا. في الطاجين غادي نوضع البصله اللي قطعتها الى قطع صغيره، 4 ولا 5 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، والفصين ديال الثوم، ونتركهم يتقلاو على راحتهم. كما قلت دائما الطاجين على نار هادئه. Moi, je vais utiliser le tagine. Vous pouvez remplacer le tagine par une poêle ou par une marmite. Donc, je vais mettre l'oignon que je l'ai coupé en petits morceaux avec le 4 ou 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et le 2 gousses d'ail. Et je laisse revenir toujours sur un feu doux. Et après 5 minutes, donc, je vais ajouter la sauce tomate. Si vous avez remarqué que la sauce tomate, on dirait la crème. Pourquoi? Quand j'ai un peu de temps, donc j'enlève la peau de la tomate et je les congèle. Ici, j'ai besoin, donc je les enlève de congélateur et je les mixe. Donc, il devient comme ça. Vous pouvez utiliser la quantité, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 6 tomates. Vous pouvez mettre 4 ou 3 comme vous voulez. ومن بعد 5 دقائق نضيف صلصة الطماطم. إلا لاحظتوا أن صلصة الطماطم بحال الكريمة، لأني من كيكون عندي واحد شوية ديال الوقت كنشد الطماطم أو الطماطيش، نقطع ننزع لها القشر ديالها ونكونجيليها، نوضعها في المجمد. من نحتاجها نخرجها ونطحنها. تقدروا تنقصوا من كمية الطماطم. أيضا أنا وضعت 6 طماطم، تقدروا تنقصوا توضعوا 5 أو 4 أو 3 كما حبيتوا. أنا نحب شوية أكثر طماطم. من بعد ما تقلى واحد شوية الطماطم نضيف الكبدة. وكما لاحظتوا أن الكبدة ما قليتهاش في الأول. إلا قليتها في الأول ووضعتها مع الطماطم تولي قاسحة، تولي كالحجرة. احسن انني نوضعها في الاخير حتى تقلى الطماطم ونوضع الكبده. من بعد نوضع المعدنوس الجاف وشويه اعشاب منسمه. كما قلت هذا فقط اختياري، تقدروا تعوضوه بالمعدنوس الطري. ونوضع الملح والتوابل اللي ذكرناها من قبل، الفلفل الاحمر والكمون والابزار وشويه ديال السكينجبير. نوضع واحد نصف عصير ليمونه، وهذا فقط اختياري. اللي ما يحبش انه يكون حامض يتركه ما يستعملهش. نتركها طيب واحد شويه، وفي الاخير نوضع القشر ديال الليمون المصير او المصبر، ونزينه بواحد شويه ديال المعدنوس. وها هو الطاجين عندنا واجد.
Après 10 minutes, donc j'ajoute le foie. Je mets le persil sec avec les herbes de Provence. Ça, juste un choix. Vous pouvez le remplacer par le persil frais. Et après, j'ajoute le sel, le poivre, le paprika, le cumin et un petit peu de gingembre. Et j'ajoute la moitié de jus de citron. Ça, juste aussi un choix. Qui n'aime pas, il peut l'éviter. Et je laisse cuire et après j'ajoute la peau de citron confit. Vous pouvez, si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par le zeste de citron et un petit peu de persil. Vous pouvez même ajouter des olives si vous avez. Et voilà, à la fin mon tagine, il est prêt. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. وهذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.